सर तशेंच आमी पळयता की ग्रँड हायताक एक रिटेनिंग हॉलाक परमिशन दिली. आतां कशी परमिशन दिली म्हाका खबर ना की ग्रँड हायत कुर्का बांबोलीम पंचायतीन आसा. पंचायतीची प्रॉपर्टी पंचायत जी आसा ती कुर्का ग्रँड हायतीची प्रॉपर्टी. कारण कितें कित्याक त्या रिटेनिंग हॉलाक ह्या पंचायतीन कुर्का बांबोलीम विलेज पंचायतीन एनओसी ग्रांट केल्या आनी हेज पर सेक्शन 66 जे पंचायत राज एक्ट आसा हें वायलेशन आसा. कारण एनओसी ग्रांट करूं शकना तांकां आसता ते कन्स्ट्रक्शन लायसन दिवपाक जाय. कन्स्ट्रक्शन लायसन दिता नाजाल्यार ताका कन्स्ट्रक्शन लायसन दिता नाजाल्यार ताका क्लियर कट सेक्रेटरीचे हें जाय, सेक्रेटरीची सायन जाय. हांगा सरपंचान हें केला. सो म्हाका मिनिस्टर कडल्यान जाप जाय की तो एक्शन घेतलो काय ना ह्या मिनिस्टराचेर ह्या सेक्रेटरीचेर एक्शन घेतलो काय ना कित्याक हें टोटल वायलेशन आसा. स्पीकर सर तशें आनी एक सेम वायलेशन जाला एक वर्ल्ड वायड रिसॉर्ट हॉटेल म्हणून हांगा येता आमच्या बांबोलीम विलेजीन. आतां थंय पासून सेम जेन्ना क्लियर कट जो टीसीपी डिपार्टमेंटाचो हें आसलें की तुमी एनवायरमेंट क्लियरन्स आसा जावं बाकीचें कितें आसा हें पळोवपाचें आनी पंचायतीक धाडलें. ह्या पंचायतीन तांकां कन्स्ट्रक्शन लायसन ग्रांट केलें आनी तितून एनवायरमेंट क्लियरन्स नासलें आनी एक क्लियर वायलेशन आसा. सो सेक्रेटरी करता कितें हो तुजो सांबा जो आसा त्या सांबाक मातसो विचार मरे तो कितें करता की प्रत्येक ह्या कुर्का बांबोलीम पंचायतीन प्रत्येक अशेच इश्यू जाता तो इनलिगलिटी ग्रांट करता काय कितें आनी तांकां भायल्या भायर कितें आसा तें मातशें विचारपाक जाय. हें मातशें मिनिस्टरान रिप्लाय दिवपाची गरज आसा.